अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वैन है, आप देख रहे हैं स्वैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी बांग्लादेश के पास मौजूद हैं टर्की के जो बनाए हुए TB2 ड्रोन्स। बांग्लादेश ने उनका इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश के अंदर मौजूद हाइड आउट्स पे अटैक किया है। बांग्लादेश में लाइक यहाँ पे अगर हम चिटागंग हिल ट्रैक्स की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे हाइड आउट्स हैं जहाँ पे लाइक बहुत सारे टेररिस्ट भी समटाइम्स मौजूद होते हैं और बांग्लादेश को उनको फाइंड करने में, उनको पकड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अब बांग्लादेश के पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है, बांग्लादेश ने इसका रियल वे में इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अभी पहले आप लोगों के साथ अच्छी रिपोर्ट शेयर करते हैं किस तरह बांग्लादेश फोर्सेस ने इन हाइड आउट्स पे सक्सेसफुली अटैक किया है। वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার বিএম বলছি স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। বিএম বলো। স্যার আমরা একটা ক্রেডিবল ইনফরমেশন পেয়েছি স্যার, পলিপাংশা এলাকায় স্যার কিছু আর্ম গ্রুপ স্যার, তারা আর্ম ট্রাফিকিং এবং চাঁদাবাজির সাথে জড়িত স্যার। তারা ওখানে অবস্থান করছে স্যার। আমাদের ক্রেডিবল ইনফরমেশন আছে স্যার, আগামী 7 দিন ওরা এই এলাকায় থাকবে স্যার। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। স্যার আরও একটা ইনফরমেশন পেয়েছি স্যার, মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার নাজিম হত্যাকাণ্ডের সাথে স্যার এই গ্রুপটাই জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে স্যার। মেসেজ কপিড। এ ব্যাপারে রিজিয়ন কমান্ডারের কি কোনো নির্দেশনা রয়েছে? স্যার কমান্ডার আগামী 72 ঘন্টার মধ্যে এই ক্যাম্পটা সমূলে ধ্বংস করার জন্য চাচ্ছে স্যার। কোনো সমস্যা নেই, আমরা এখনই প্রস্তুতি নিচ্ছি।
Charlie 1 for all station. This is HR. Fire. রক্তে আগুন জ্বলা সর্বদা প্রস্তুত আছি ওরা দেশের জন্য ছাড় দেব না কারো নজরে মাটিতে বজ্র হয়ে করব ধ্বংস সংকট যেখানে যেখানে ভয় বাজপাখি হয়ে যাব ভুলে সংশয় সবাই যে বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়ায় 1149, target destroyed, mission accomplished, over. আমি সৈনিক আমি বাংলাদেশের আমি নির্ভীক আমি লাল সবুজের আমি সৈনিক আমি বাংলাদেশের আমি নির্ভীক আমি লাল সবুজের বাংলাদেশ ভালো থাকলে আমরা ভালো থাকি। আমাদের দেশকে ভালো রাখতে আমরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। মাতৃভূমির সার্বভৌমতা রক্ষায় আমরা ইস্পাত সম এক ও অভিন্ন এদেশের সমরে শান্তিতে কিংবা সংকটে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সবার আগে জনগণের পাশে। জুলাই থেকে 30 জুলাই 2025 পর্যন্ত জালালাবাদ সেনানিবাস সিলেটে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক আর্মি কমান্ডের যৌথ অংশগ্রহণে এক্সারসাইজ টাইগার লাইটেনিং 2025 অনুষ্ঠিত হয়। এই মহড়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেভাডা ন্যাশনাল গার্ডের 66 জন এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডো ব্রিগেডের 100 জন সদস্য পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে অংশ নেন। সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে একাধিক পদাতিক ডিভিশন, একটি মেকানাইজড ব্রিগেড, এয়ার ডিফেন্স আর্টিলারি ব্রিগেড ও প্যারা কমান্ডো ব্রিগেড, যা বাহিনীর সক্ষমতাকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। আর্মি এভিয়েশনকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে যুক্ত করা হয়েছে অত্যাধুনিক MI-171SH হেলিকপ্টার, কাসা C-295W পরিবহন বিমান এবং বাইরাক্তার TB2 ড্রোন। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এবং আঞ্চলিক সামরিক ভারসাম্য রক্ষার্থে সেনাবাহিনীতে যুক্ত করা হয়েছে অত্যাধুনিক ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী অস্ত্র মেটিস M1, MBT-2000 ট্যাঙ্ক, অ্যাম্ফিবিয়াস ট্যাঙ্ক VT-5, টাইগার MLRS, বিমান বিধ্বংসী মিসাইল FM-90 সহ আরও উন্নত প্রযুক্তির সরঞ্জাম যা ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी। यहाँ पे जी जो एक्सरसाइजेस हैं, एक तो यूएस आर्मी के साथ वो की गई। आई थिंक ये जो एक ऑपरेशन है ये भी उसी एक्सरसाइज का हिस्सा है कि जिसमें बाकायदा ऑपरेशन किया गया, उसको सक्सेसफुल किया गया है। और ये रिहर्सल्स होती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और
लाइक जब तक हम रिहर्सल्स नहीं करते हमें वो लाइक चीज़ नहीं आती कि जो हम ऐसे सुन के करते हैं, ठीक है। जब तक हम उसको प्रैक्टिकली नहीं करते तब तक हमें नहीं आ सकता। तो यहाँ पे इन्होंने ये एक बेसिकली रिहर्सल ऑपरेशन है जो किया है, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि बांग्लादेश की कैपेबिलिटी जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि बांग्लादेश अपनी फोर्सेस को इस्तेमाल करके अपने मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की होने वाली जो ऐसी एक्टिविटी है उसको स्टॉप कर सकता है और उसको सक्सेसफुली है ना हाइड आउट्स पे अटैक कर सकता है। तो लाइक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगा है वीडियो देख के। और सल्यूट टू बांग्लादेश आर्मी। बांग्लादेश के जो सोल्जर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बहादुरी के साथ दिन रात अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है। सो हैट्स ऑफ टू ऑल द बांग्लादेश आर्मी। तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहना है? अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो लाजमी मुझे जो है ना करेक्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग अपना फीडबैक लाजमी दें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। चैनल पे नहीं हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।